Ya, thank you. Tadinya sih mau minta keluar belakangannya, tapi nggak apa-apa. Yang teman-teman kelihatan PowerPoint semuanya? Layar kelihatan semua ya? Di sini ya. Thank you teman-teman. Thank you Nilsen. Thank you Sean. Let's pray. Bapak, kami berdoa Tuhan supaya firman hari ini adalah sebuah karunia-Mu yang telah Kau curahkan kepada kami semua. Kami menyerap firman ini yang turun dari Allah Bapa sebagai sebuah benih yang ditabur dalam sebuah hati, bagaikan tanah yang subur. Untuk ini bisa bertumbuh berkali lipat ganda ke depannya nanti Tuhan, menjadi sebuah pohon yang besar dan rimbun dan bisa berguna bagi setiap orang di sekeliling kami Tuhan. Terima kasih, kami serahkan di dalam tangan-Mu, kami siap mendengar firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke teman-teman, firman hari ini agak sedikit banyak tentang knowledge ya teman-teman. Cuma gue akan ceritakan sedikit background-nya. Gue bukan Kristen dari lahir. I'm not a born Christian. Gue Kristen di tengah-tengah teman-teman. I'm a mid-converted Christian. However, my father, papa gue adalah my hero until today. Papa gue udah nggak ada, udah almarhum. Tahun lalu sudah meninggal. He stay devoted as a Buddhist. And I tell you, gue sampai hari ini bahkan merasa, ini jujur ya, gue sampai ini merasa bahkan gue kalah jauh. Devotion dan dedikasi dia kepada sebuah kepercayaan itu masih kalah jauh. My father, dari sejak gue kecil, umur SD kelas 1 kali ya, kelas 2, itu dia pasang altar di rumah. Gue inget banget setiap hari, 7 hari dalam seminggu, ya, setiap hari, dia akan luangkan waktu pagi, 20 menit dia sembahyang di depan altar, malam 2 jam dia berdiri untuk sembahyang di depan altar. Satpam senior rumah gue, di komplek gue tahu, karena bapak gue kalau doa tuh kenceng. Kalau sembahyang tuh kenceng. Kan hafalan ya. Jadi bagi dia, pada saat dia sembahyang itu, if you know my house, itu balkon keluar. Balkon langsung gardu satpam. So he pray, sembahyang gitu. Wah, very devoted, very knowledgeable about Buddhist. Dia ngajarin gue juga. I was a Buddhist before. And then in the middle of the road, 2 cici gue Kristen. Kita dulu semua keluarga Buddhis. Keluarga Buddhis tapi sekolah di penabur. BPK penabur. Wah gitu kan, jadi penabur Kristen kan. So my sister become converted first. Dia orang convert dulu. Gue belum, gue terakhir. Gue cowok satu-satunya di rumah, 2 cici doang. And in Buddhist family, male, very important for the lineage of the family. Kita yang pegang hill keluarga. Kita yang pegang marga. Teng. Ambience-nya Chinese sedikit gitu ya. Kita mau belajar tentang histori hari itu teman-teman. Gue inget banget, gue dikirim keluar kelas SMA 1, setelah tamat SMP 3 gue dikirim ke Taiwan sama bapak gue. Terus sebelum gue pergi itu, waktu gue lagi SMP itu, I witness my house, my family is in battle. Jadi cici gue udah Kristen, nggak tau Kristen di mana. Dia di rumah try to convert my parents. Gue ngerti banget niatnya baik, but the way they said it wrong. Ya, my sister already know that gitu ya. Kita udah bertobat sih. Jadi gue witness my family like every week, every Sunday itu nggak begini teman-teman. This is your Sunday happy. My Sunday is boom. That's my Sunday if you wanna know. So I hate Christians so much waktu itu. Oh my goodness, I tell you, I will never be a Christian like my sister. Kalau orang mau tahu, cici gue berdoa banyak dan menangis buat gue sehingga gue jadi Kristen hari ini. Ini bagian dari doa mereka sih waktu itu. So I remember waktu sebelum gue berangkat ke Taiwan, papa gue bilang, remember ya omnya, you are the man of the family. Your name start with Cu. Wih, gila, bukan Pompi lah. Wah, langsung Cu. Oh iya, I don't know what's that man. You are the pride of our family. Never go sideways. Oh siap, yes. Ya kan? Buddhist. Remember your origin. Ya. Nah, that's why I bring this origin series. Long story short, I became a Christian. 5 years later ya, or 6 years later, gue became Christian and been baptized. Waktu di Malaysia, 6 years gue di luar, nggak pernah balik Indonesia, cuma sekali balik 2 bulan, udah gitu gue di luar full.
Gue Kristen waktu gue masuk kuliah. Jadi SMA 4 tahun gue benar-benar Buddha, masih Buddha ya. Even I go to Maitreya if you wanna know, the one with the Kongkong God and all that ya. Then I been baptized. Motivasi nanti gue kasih tau orang deh. itu long story. Nah, pada saat ketemu bokap gue lagi, and he found out when I was baptized and become a Christian, we broke up lah waktu itu. Kita bilang, you are not in the family anymore, you cast out from the family. And I said, okay. Ya. However, kita udah reconciliate. I come back to Indonesia, I build again the family relationship, it's good. Gue sama papa gue on good terms sampai dengan dia ketika meninggal, gue puji Tuhan banget. We are so good. He remains a Buddhist, my mom still sampai hari ini. But I gain my faith even more and more in Christianity. Tapi, in the middle of the road, this is why I learned about Christianity deeper than what I want. Karena papa gue pernah ngomong gini, do not forget your origin. What is that supposed to mean? Kita nggak ngomong ras hari ini ya, kita ngomong suku. I'm a Chinese. I grown in a full Chinese tradition family. Kalau kita buka mata kita lebih lebar, kita buka hati kita lebih besar, dunia ini penuh dengan suku-suku, dunia ini penuh dengan marga, dunia ini penuh dengan nations and traditions, teman-teman. Gue ingat banget ketika cici gue pulang dari sekolah, dari gereja, dia selalu ngomong, "Pa, Ma, please believe in Jesus." Papa gue kan Buddha. Why? Tell me why. Because if not, you will burn and suffer in hell when you die. Ya gimana nggak ribut? Gimana nggak perang? Niatnya baik, tapi ngomongnya ya ampun. Where is the humility? Where is the politeness? And believe it or not, mentornya yang kadang-kadang bilang sudah begitu. Lu coba jangkau papa mama, let them see, but Jesus love them. If not, they burn in hell. Gue jadi bapak kalau anak gue bilang seperti itu, Papa, you need to believe this God. If not, you will burn in hell. Let your God come here and speak to me directly gitu. Masih ngomong gitu kan, siapa lu gitu kan, bilang mau bakar gue di neraka gitu. Ya, kenal gue juga kagak gitu. Lu nggak bisa ngomong gitu sama orang tua. So, gue bingung tuh. And then I start to rethink. Nih, I never lost my faith. I know God is real karena gue mengalami perjumpaan dengan Kristus dalam hidup gue. I experience the impossible things. I experience the relationship. The greatness of God when we worship. I experience the openness, ya teman-teman ya. Kita ini kan karismatik. If you learn about the history of Christianity, we are the last one yang evolve. When you raise up your hand, you feel God is there. When you put down your hand, God is not here. Simply put, karismatik. Let's pray. Where are you, my soul over there? I can feel something is here. Give me A minor. Karismatik. I was developed, gue terbangun dari gereja seperti itu. Tapi gue kasih teman-teman, gue selama jadi Kristen nih, selama bertahun-tahun itu, I always thinking, gue manusia, so I struggle with you the same thing. Is God real or not? Is God Western God? Or Eastern God? God. I'm Eastern. Kulit yellow. Mata, kalau ketawa hilang. Where's your eyes? Oh here. Gitu kan? Sipit. Ya. Bahasa pertama keluar, Hai, Anjla. Medan. The most important thing to us, lu ya duit, sebagainya. Jadi, kok Tuhannya nggak connect gitu sama gua? I experience this. So, gue nyembah, gue doa, I feel it. But when I'm thinking, start to think about like when I meet with my Buddhist friend, when I meet with those who my friend yang nggak percaya Tuhan, they cannot understand gitu. And honestly saying, hari ini kita nggak bisa, gua nggak bisa blinded, you too, you cannot be blind in Christianity, in your belief. You are not agama weak Kristen. You are son of God. Me too. If we are son of God, we know our Father. Amen? You need to learn. I need to learn. This is my journey.
selama gue pelajari. Jadi gini, ketika gue masuk teman-teman, gue meet up with a lot of Buddhist friend and atheist juga. They are asking a lot of question about our God. And they said, you only good in your Bible. You don't know anything about the rest of the religion in the world. Kalau kita ngomong dengan sombongnya kita, I don't need every other religion in the world. You are evil, you are Satan. Oh my goodness, if you do that, you are not a Christian. You are a fanatic. You don't know your truth. Ya, you underestimate other people belief. Gue gak mau jadi Kristen kayak gitu. I respect people's choice. If they really, kalau mereka betul-betul mempelajari, mereka betul percaya, and I believe we can come to terms and we can come to a conclusion that our God is one. And I need to study that. So, ada science, ada history. When my father say, do not forget your origin, I'm digging my origin, teman-teman. And what I found here is something that sesuatu yang membuat gue makin percaya Tuhan yang gue temukan di sini. Sains bilang bahwa bumi kita umurnya billions ya, millions of billions of years, ya kan? We all come from fish. Suddenly fish want to go out to the daratan, and then from there millions we tumbuh tangan, tumbuh kaki, and suddenly I don't know how we here gitu. Tiba-tiba kita ada di sini teman-teman. But funny thing is this, next slide, kita lihat. Kita mesti stay faithful ya. Open our mind. Next slide lagi. Okay, point of view. The science tried to predict the age of the Earth by technology called carbon dating. Pak Jeff, penatua kita sudah mengatakan dia arkeologi by the way. Teman-teman yang mau belajar arkeologi, one day you will meet about this gitu ya. Carbon dating nggak sepenuhnya benar. Carbon dating adalah teknologi yang dipakai untuk mengukur umur daripada sebuah barang. Tapi carbon dating bisa salah. Karena elemen di dalam dunia ini tidak bisa diperkirakan dengan cara seperti itu, satu cara. Jadi carbon dating technology is still controversial. But because science still need to grow and science perlu ada landasan, they keep using carbon dating. That's why kadang-kadang kita ketemu batu di jalan, ini batu di carbon dating. 4.5 billion years ago. Wow. Batu kerikil tengah jalan gitu ya. So don't believe that gitu. Maksud gua tertarik boleh, but itu hipotesa. Hipotesa adalah sesuatu yang belum tentu benar, tapi kita perlu pada landasan. Makanya disebut sebagai hypothesis. Even for atheists, the Bible is still hypothesis. For me, it's faith, it's a book of my life, gitu ya. Berikutnya next. So we do some comparison. Dari James Ussher ini adalah seorang yang membaca Alkitab, scientist Christian. Dia bilang, kalau kita lihat dari Alkitab, umur civilization kita sekitar 6.000 tahun yang lalu. Civilization artinya peradaban. Munculnya orang yang bisa membuat sesuatu dan berkata-kata dan menulis itu 6.000 tahun yang lalu. Lalu kalau dari sains bilang itu sekitar 4.6 billion years ago sudah ada tuh yang namanya makhluk hidup yang roaming, even dinosaurs and all that ya. Gitu ya. Tapi if you know the earliest record of human history, artinya civilization yang ditemukan di bumi tertua, itu berawal 5.000 tahun yang lalu. Dimulai dengan Sumerian cuneiform script, artinya pahatan. Jadi bahasa pertama ditemukan sekitar 2600 sampai 5000. Jadi itu BC ya, 5000 tahun BC. Artinya tambah sekarang 7000 tahun yang lalu. 5000 itu BC, sebelum Masehi. So the time frame of the first language is very identical with our Bible. Now the first language itu nggak cuma dari Sumeria. By the way, Sumeria, Mesopotamia is the closest source, sumber terdekat for our Bible story. The God that is written in the Sumerian language pretty much, tapi nggak sama, pretty much a bit similar to the Sumerian. However, there's a difference. Nah, Bible sendiri tulisnya dikumpulinnya ratusan dan ribuan tahun setelah itu. So, kita gali-gali ketemu ini, wah, the oldest script is 3000 something lah. Kita bisa lihat next. Nah, ini
Ini kita lihat the civilization yang awal-awal ditemukan. Kalau kita tarik garis lurusnya dengan Adam, ketika Adam ada, ya, dan ketika Nuh, nah sih, itu ada 5 sebenarnya teman-teman. Mesopotamia, Egypt, Indus Valley, India, which influence Indonesia loh ke bawah arah kita. Makanya kita bahasa Indonesia pertama-tama di sini bukan bahasa begini, tapi adalah ya Pediano yang udah sekolah gitu. Sanskerta. Sanskerta bahasa Inggrisnya Sanskrit. Sanskrit is the modern language of Indus Valley script. Gitu. Habis itu China, and after that ancient Greece and pre-Columbian. Next slide. Next slide. Nah, this is the area. Ini areanya dalam kurun waktu 1 milenia, yaitu 1000 tahun itu, this 6 or 5 kontinen ini, negara ini suddenly flourish, mulai muncul peradaban. Peradabannya kota loh ya teman-teman ya. Kotanya mungkin nggak segede Jakarta, tapi yang namanya kota zaman dulu tuh ada rumah, ada trading, ada irrigation system, ada terus-menerus, ada port, ada ancient technology yang kita belajar dari situ. Ada pyramids, ada banyak hal-hal yang sampai hari ini aja kita masih pusing. Even the scientists say beberapa bangunan, beberapa hasil karya orang zaman dulu belum bisa dilakukan. If we compare with today's technology, imagine lu nggak bisa pakai tronton lah ya. Dulu nggak ada tronton gitu, dulu nggak ada. We can do it. Wow, bawa crane, itu nggak ada dulu. Challenge. Bangun seperti mereka tanpa alat, bisa nggak? Nggak ada yang bisa. Everybody say, cannot. This is huge, this is massive gitu loh, nggak bisa. Kita bisa tapi mungkin berat satu abad kali lamanya bangunin dan sebagainya, cuma took a long time. Nah anehnya ini terjadi within a millennial time frame, maybe 1.5 1.500 tahun jaraknya, and then suddenly dari 5 tempat, 6 tempat ini suddenly begin civilization. Masalahnya zaman dulu kagak ada WA kan. Bro, gue udah mulai, lu belum? Coba batunya digeser dikit, nggak ada. You cannot wave. Lu dari China nggak bisa wave ke India like, you human already, me too. Nggak bisa. They live alone, but they begin together. Jadi ini fakta buat gue pertama bahwa in my faith, I accept that we are all created all together. We may, yes, come from one source artinya. Karena dari satu baru bisa dapetin pengetahuan yang sama dong. Kalau kita dari monyet, if we are from monkey, nggak mungkin mulainya serentak, teman-teman. Emang monyet di sebelah benua itu serentak mulainya kayak pinter langsung jadi boom. Suddenly, I'm human. Yang India, I'm human. Nggak mungkin. Within that time frame, evolution is like a question mark. I believe in evolution by the way, but not physical yang artinya from animal to become something else. Enggak, I believe in human mind evolution ya. Our habit, life habit, it doesn't change us. Lu nggak berubah dari sekarang manusia jadi superhero nanti. Evolve, I can see through the wall. Nggak bisa, cannot, will never, nggak mungkin. Nggak bisa. Kita bisa evolving in our technology industrial karena our mind become clever, more smarter than before. Iya, itu gue percaya. It doesn't change our form, it doesn't change our physical ability. Lu nggak makin lama makin pendek atau makin tinggi dan sebagainya karena evolusi, enggak. Itu genetika, itu udah ada sejak dari awal. Nah, itu gua kalau kasih time frame itu ini dunia bulat ya. Ini kan gua kasih lihatnya rata. So, it covers pada saat itu atas bawah masih belum ada apa-apa. Yes, maybe there is an ice age. Siapa bilang enggak? Adam dan Hawa sebelum jatuh dalam dosa, you don't know the time frame. Maybe there is an ice age over there. It's not written in the Bible, but doesn't mean it's not true. Amen. That's why we learn. Nah, satu globe tuh, satu putaran bumi tuh, every point of that begin. Next. Nah, ini earliest written civilization yang ditemukan pertama kali bahasa. Kenapa bahasa itu penting? Kita sebentar masuk ke bahasa. The next reading of the next week is Babel, Tower of Babel, which is, you know, there the language being shaken ya. Ada bahasa-bahasa yang terjadi di tahun sekitar 3500 ke belakang. Jadi dari 6 tadi, they have symbols, they have language already. They speak with methods. Nggak begini.
enggak gitu. Ini kagak begitu. 3.500 tahun lalu enggak begitu. Dia orang udah exchange message. Dia udah exchange delivering something in tablets, gitu ya, dengan hal-hal primitif. But it's being carved, you know. And I like this so much because I learned a lot about Chinese history in Taiwan. Itu mata pelajaran kita sih soalnya. Tapi gue gali lebih dalam lagi. So, bayangkan 3.500 years, it's about 2,500 years gitu. Semua punya bahasa masing-masing mulai muncul. It begins simultaneously. We start to gain intelligence. Very short period. Kalau gitu kan pertanyaannya, billions of years kita ngapain? Ya nggak? Kenapa mulainya? Basically, barusan belakangan ini kan masih muda. We are very young. Our tradition, our knowledge is very very young. Sangat muda. Kalau bener 4,6 billion, kita baru mulai belakangan, baru ada manusia belakangan. Which is identical to the Bible. Bible start at that roughly point of time. No, gitu ya. Next slide. Kita lihat next slide-nya. Nah ini Great Flood. Banjir besar yang belum udah baca dari Kejadian 7 sampai 8 kan banjir ya. Big flood, great flood of all over the earth. Terus ada Tower of Babel. Pertanyaan gua, kalau di dunia, kalau Nuh itu benar, ada nggak cerita folklore, legenda tentang banjir besar ini? Harusnya ada dong. Turun-temurun ada dong. Secara tradisi pasti ada yang nulis nggak? Pada suatu hari hujan turun dari langit, membasahi bumi dan segala isinya. Wow, ada kapal dan sebagainya. Ya kan? Pasti ada dong ya. Ada. Cuma kita nggak pernah nyari, benar nggak? We only know from the Bible. We are blinded like just believe in the Bible. And when somebody asks us, banjir gede, lu tau dari mana? Kagak pernah ada ceritanya. And you start to think, iya sih, gue cuma tau dari Alkitab doang. Aduh, teman-teman, that's why hari ini merdeka dalam pikiran kita, liberate your mind. Next slide. Gue taruh nggak tuh PowerPoint-nya tuh? Ya ini tadi yang udah tadi nih. If we don't know, we are wrong. Next slide. There are actually 49 folklore. 49, gue cuma taruh 4, tapi yang lain-lain karena gue nggak ingat nama-namanya, itu tersebar di seluruh dunia. Ada kisah tentang banjir besar. Nah, banjirnya bukan banjir besar kayak hujan gede banjir, enggak. Konsep banjirnya adalah it was delivered by the heaven to punish the earth, but two or some people survive because God loved them. 49 folklore, kecil dan gede. Yang gua tahu sih gede. Niwa, Epic of Gilgamesh, Sabta Brahmana, Unu Pachacuti, Kolombia. Ini ditulis dengan amat jelas. Tuhan marah, kasih banjir, lalu Tuhan masih mengasihi ada orang. Nama Tuhannya aneh-aneh memang. The God name is like I cannot even say the name gitu kan, bingung kan. Azal gitu gimana gitu caranya. But the story identical. Jadi kalau gue bilang bahwa dari satu nenek moyangnya tulis tentang cerita Nuh, dibawa oleh anak-anaknya menyebar ke seluruh dunia penjuru yang lain, but in the midst they change God, they change belief, and they write it down. Possible nggak? Possible nggak mereka bawa cerita itu? Possible, karena ada ternyata, bukan nggak ada. So if anybody asking you like, Great Flood, Noah, palsu itu cuma ada di Bible. Open Epic of Gilgamesh, open Sabta Brahmana, you will find the story there. Different name of the God, but identical story. Next slide. Nah, ini gue masuk ke Chinese Writing Development. It's very nice. Give me a bit more time di sini ya teman-teman. Ini kenapa gue bilang bahwa I have to learn my origin. I don't want my father punya pengalaman tertutup seperti itu. Gue nggak bisa cerita sama dia. Gue nggak bisa fight turn on turn karena I don't understand this before. We, especially my suku Chinese, itu sudah ada dari 5 peradaban tertua pertama. Indonesia sudah ada juga, but we never learn. Erlangga, Shailendra, Sriwijaya, we tend to like history book. History say the truth. History speaks to us. Sriwijaya itu full Buddhism, by the way.
So Indonesia, the first religion ever started in Indonesia that big is Buddhist. We are Hinduism country at the beginning. From India, namanya Indonesia, Hindia. Now Chinese is one of the oldest too. So, kalau gitu pertanyaannya, waktu Tuhan ada ciptakan the Bible, Tuhan kerja nggak sih di China? Tuhan kerja nggak di China? Atau Tuhan bilang, okay, I want to build Israel and Israel only. The other nation, sorry, you are Satans. Okay. Apakah Tuhan kita Tuhan seperti itu? Ya kan? Nggak mungkin dong. I only want to bless Abraham. Lo Chin Wei, I don't know who you are. Get lost. Tamil people, I don't know who you are. Get lost. You are darkness. Nggak mungkin Tuhan kita nggak begitu. I believe He works all the earth. We have the Bible because hari ini Dia pilih. Itu absolute choice yang Tuhan kita nggak bisa ganti. Israel yang Dia pilih. Tapi bukan artinya Tuhan nggak bekerja di nenek moyang kita teman-teman. Bukan artinya Tuhan nggak kerja di Indonesia. Bukan artinya Tuhan nggak melakukan sesuatu di China. The law that we read is a tradition in the Bible. Imamat, bilangan, ulangan, that's the law of Israel. Now I'm asking you, do you understand the law of China, people? Not communism, it's modern days. What about the ancient days? Does God give some wisdom to us, Chinese? And I answer you yes. Ini tata cara penulisan bahasa Mandarin di awal-awal. Kita semua di awal-awal Egypt, Mesir, semuanya caranya sama. Lihat gambar, lama-lama evolve jadi tulisan. Matahari itu, kalau teman-teman tahu. Ya, ini developmentnya. Gunung, 1, 2, 3, terus 1, 2, 3, digambar lama-lama capek kan, langsung pakai garis, enggak segitu, capek lama-lama. Bayangin hari ini kita mau nulis gunung, gambar, 2 minutes, I'm going to the mountain. so long. Gajah, siang. So it has shape. Next slide. Gue pasti dari ini aja karena ini gue jago sih. Yang lainnya Egyptian itu gue nggak tahu dulu. Gue belum sana. Mungkin Glenda one day ya, Glenda arkeologi gitu ya. Gue untuk arkeologi kan ini. Now this is very unique. I will end with this slide. Sorry itu ke longer time. Tapi tertarik semuanya? Interested? Okay. Number 1, Chuan. Chuan itu Chen. Chuan Chen. Composition of this, ini ship, teman-teman. Ini ship, kapal laut. Ya, teman, kapal laut. Composition of this word is 1, 2, 3. Ada 1, 2, 3 komposisi dari tulisan ini. Sebenarnya, 1 ini artinya kapal. Zhou. Ini artinya kapal. My question is, kenapa lu butuh 2 lagi? Ini apa? Pa. 8. Ini apa? Kou. Mulut. Di dalam kapal ada 8 mulut. Cerita apa ini? No. Ingat ya, simbol ya. Simbol ya. Kita lihatnya bahasa modern. Used to be, they will have to write it down. But they have to use symbolic. Makanya asal dari sana. The next word. Kita go older than Nuh. Ini apa? Tian. Artinya langit ya. Kalau di bahasa Chinese, kita nyembahnya ke Tian. Buddhist is not Chinese. If you think Buddhist is Chinese, you are wrong in this story. Buddhist is India, Hindu. 500 sebelum Masehi, Gautama datang. Chinese only believe in one. It's called Tian. Tianti. Tianzi, anak langit. Tian ya. Tian tiap hari gitu ya. Komposisi dari kata ini adalah pertama, ini apa? Ta, big. Tapi di atasnya masih ada 1. Di atas yang besar masih ada 1 paling besar. There is only one above all greatness things in this earth. Komposisi dari dia.
Getting interesting. Nah ini, ini lumayan lucu nih. Mo. Ya, komposisinya kita baca. Ini iblis, teman-teman. Kejahatan sebenarnya, Mo itu kejahatan. Ya, terus evil ya. Komposisinya adalah area, 2 pohon, 1 setan. Ini aja udah setan artinya. Ini udah, yang paling bawah udah artinya udah setan yang paling bawah. Kui ya. Ya kan? Tapi ketika lu kui itu kan makhluknya ya. The evil deeds bermula dari di sebuah area ada 2 pohon dan dia ada di sana. Ini di mana sih? So ketika kita menemui tentang hal ini, you have to know that we are there at the beginning, my friend. Maybe no is Asian. I don't know ya. Just saying. Hawa. Who knows? I don't know. Yang keempat, Cin, pantangan, larangan. Ini Cin. Komposisinya adalah 2 pohon, 1 larangan. Ini aja udah namanya larangan. Kenapa tambah 2 pohon lagi? Ini juga di mana? Eden. Becomes the word Jinzi. Oh, gue ngomong mesti bolak-balik kayak gini. Jinzi gitu ya. Confucius. Jin. Artinya kalau ada 2 pohon nggak boleh makan nggak boleh makan dulu aja, ini loh larangan ini. Oke, salah satu ya. The last one is 2 pohon lagi. Ada cek. Lan, namanya tamak. Tamak ini sebenarnya kalau diartikan banyak dia tanwan itu bisa bersifat desire, covet, mengingini sesuatu, begin to desire something else above the person. 2 pohon, 1 wanita. Pada dia saat awal-awal. Tanlan. Ini baru sedikit dari beberapa hal yang kita bisa belajar dari bahasa Mandarin. So, it creates a symbol, teman-teman. Nah, pertanyaan gue, kepercayaannya orang kita dulu, Chinese people. Makanya itu kalau gue tahu hal ini lebih awal ya, gue bisa banyak bertukar pikiran sama bokap gue. Karena dia percaya, and I tell you, I very respect Chinese history. It's a very good history. Teman-teman tahu, pertama-tama orang Chinese belajar apa sih? Bukan belajar tentang Buddha. They learn about Confucianism. Confucianism. Itu pembelajaran tentang Tao. Ya. They believe in that, I don't. But I believe in the law. Kebaikan, righteousness, ada 5. Satu lagi, Li. Nah, kita pakai 2 dulu. Ini kindness. Jadi kalau teman-teman tahu golden rule itu dari Yesus bilang lakukanlah do unto others what you want others do unto you, betul? Ya, golden rule-nya Tuhan Yesus. Love your neighbor as yourself. Golden rule. Dari mana sih asalnya? Itu Tuhan Yesus ciptain apa bukan? Atau dari perjanjian lama? Nggak tahu kan? Imamat 19 mengatakan tentang love your neighbor. Artinya dari zaman Musa sudah ada hukum ini, golden rule. Zaman Musa dengan zaman Confucianisme bisa jadi satu, Kongsi pada zaman itu. The thing is, ini adalah love your neighbor. Ini kindness. Zamannya Musa sudah ada ini juga di China. Ketika imamat diturunkan, I believe wisdom also being given to the other nation. Pada zaman itu kita hidup berdasarkan hukum ini. Li yi lian ci ren xing. Xing itu satu lagi. Ini I, righteousness, ada gua, ada wo. Di atas gua ada lamb. Sacrifice above me, righteousness. Xing, ini apa? Integrity, trust. Ada orang, ada kata-kata. Jadi kalau kita ngomong, kita pegang kata-kata kita, become sing, become righteousness. Become integrity. Ini ada orang, ada 2. Lu nggak bisa berbuat baik kalau cuma 1 orang, betul?
Mesti ada 2 orang minimal, baru bisa berbuat baik pada orang itu. Ada orang, ada 2, baru bisa terjadi kindness di sana. This is our origin, my thinking of origin. So, gue believe gini teman-teman, I believe that God not only working in Israel in the Bible. Perlu nggak kita baca Alkitab? Perlu, karena itu milik Tuhan kita. Itu Tuhan kita turunkan bukan buat kita, because Jesus comes there, not in our China. Jesus comes in Israel. Jesus bisa turun sebagai orang China, bisa, cuma kan nggak bisa karena dia pilih Israel. God choose Israel. That's why we still need to read the Bible, tapi intisari daripada Bible itu connect with our history. That's why teman-teman kita mesti punya pemahaman jauh lebih tinggi daripada sekedar datang ke gereja. Teman-teman, love your Bible and love your origin. If you want to find your origin, find it deeper. Nggak cuma kulit, teman-teman. I learn about this. Gue seriusin ini karena gue tahu bahwa kita akan ketemu dengan orang ke depan. Hari-hari ini, hari-hari yang dimana orang logical thinkingnya tinggi. Critical. If your God is true, show me. Show it to me. Muncullah di depan gitu, ya kan? You cannot. That's not how God works. Tapi untuk mengerti tentang kita punya sejarah, kita punya penciptaan, kita punya perjalanan hidup dari nenek moyang kita sekarang, you will find one conclusion. We are worship the same God. Awal-awal kalau lo mau tahu dari semua 5 peradaban itu nggak ada yang ngomong tentang nama Tuhan. Semua cuma tahunya ada pencipta. Terang gelap dibagi. Very similar. Itu advance nanti teman-teman kalau mau ada belajar nanti kita bisa sharing di tempat lain. But it is interesting. Learn about that. Teman-teman hari ini pandanglah Alkitab kalian sebagai sebuah tuntunan kehidupan yang kalian mesti belajar. Karena isinya sama seperti apa yang kalian ketemukan di China, di India. It's the same law. It's the same, Tauratnya sama. The only difference is Jesus. Tripitaka nggak ada Yesus. India nggak ada Yesus. There's only one Jesus. Comes in Jerusalem, but for all of humanity. That's what the difference is. That's where our faith lies there. Ya, ngerti ya? But do not forget the origin, but keep believing in Jesus. Amin teman-teman? Amin teman-teman? Okay, I hope this gives you a clarity of what you're gonna do starting from now. Yuk kita doa ya teman-teman.